Oh. Pero kung baliktad, Kaiser Magnum. Kaiser Magnum. Ganda-ganda ng place. Oh? Kaganda-ganda ng place dito. Nandiyan ka pala. Tingnan mo ang mga structure. Oh, kaganda. Pilibuton. Si Tita. 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 Tara, doon. Ikot. Ikot, no? De árbol es más importante del budismo, árbol sagrado, porque de Buda iluminaron, tenía 35 años en la India, abajo de árbol de Banjantri, entonces de árbol sagrado. Árbol Banjantri. Asura? Pero it's Asura, oh. Asura, the devil god. The demon god, Asura. Oh, oh Asura, oh. Uy, si Ashura. Asura, yeah. Yung move ni Zoro. Ha? Yung move ni Zoro, Ashura. Hindi, yan talaga. Demon god. The demon god. Asura. Ashura or Shiva? Iba din yung si Shiva. Ay, God of War yata yung si Shiva. Hindi, distraction No. si Shiva. Ah, distraction pala. Oo. Si Vishnu. Vishnu is god of what? Buddhist po ito or Hindu? Buddhism. This is Buddhism. Pasok sa ilong ko. Ay, grabe. Uy, bakit yung pasok sa ilong? Naku, delikado. Pasok sa ilong. Try mo na, malamig yan. It's getting cooler. I'm here with Asura. Yeah. This one, Asura. Ikaw na,